Hi, ang Tlanjalin Dayaw o ang gift nga akong gihatag sa akong parents kay perfume kay mama lang ganahan also sa akong mama mo say ganahan perfume bisag panagsara kay mogawas sa balay kay kung mogawas man gani mag perfume tas para sa akong papa perfume also sa akong papa kay hilig o perfume so mato yung gigamit tag adlaw antot karon o ako siyang gihatag before Christmas so mga desperas sa Pasko o mato ilang gigamit permente sa akong papa ako mama kay dili pa magawa so panagsara ang akong ginikanan ng pinaka-importante nga tao kay sila nagpadako na ako nga sakto attitude nga way bisyo no kung unsa ko karon kung unsa akong attitude nga nakuha gikan nila o uban pa nya wala gipasagdaan nga mabag like bisyo ana o ako sa lagi hugma o although di na ako mahatag ka ng mga materialistic nga butang pero at least man lang akong gihatag kay ang pag uli sa balay nga kita sila nako nga luwas ko nga muuli mo adto lugar nga di sila kadto o kanang nakoy adtoon o mao gyud ako mahatag sa akong ginikanan nga muli ko luwas nga wala na kinang-unsa o mora to so in general ako sila higugma og naman o kato lang Merry Christmas o Happy New Year.